سلام تعنا هبلي دحندو قنيخاتكم أبا وشتن نوصان تركبو تخاتاتلتي زينا دامورا جميل اللوم أرستا زينا وعلي بريتوريا مليخا تقباراوي يخون قفات أو يبل السلام يعسل بزبل مريح كالاب كتما أديس أوبا سلاما والسلفي كايديوم قدام 11 حملة كل التشحن 18 عام تمرات أبا مسكال الدباباي نحزب تقراي دمس كتخونو نخلهم صاوعيت قريب اللهم فصاص ما كفليت اب تقراي سرحو زلو بروجكتات لمعاتن مهيا سراحتنياتاتن بقطتا ناب بعلوم ناب كونتراكتراتن سراحتنياتن اتاوي ابز قبرلو منقدي زتا يقبر مهلاو منشتاتنا حبيرهم نويح عمتات بريزيدنت كللاوي بهراوي منقست تقراي كوينوم سرحو ايتا قبرو اسرات هوحات كاب أمبا جنننت ناب شبرتنينت تلويتو حزب تግራይ ንምጥፋእ ይጽዕር ምህላው መስግል ጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝገበርዎ ቃለ መሕትት ግልጽ ገይሮም ትግራይ በኩናት ሽማ ዝለዓለሉ ታሪኽ የብቀ አዴታት ትግራይ ደቀን የመርዕዋም ታሪኽና ይቀየር ኢሎም አቦ ገረብ መኾኒ ሼኽ መሐመድ ዘይኑ بسنك إذا أتونت جله وحات أمونغو فانو غندرن فانو جامن نوج زمرحة جنسي تلعيلو مهلاو من جتات حبيرهم نازيومن كالوت زيناتات زرزر حزلكم قريبا له دامورا يا حياي دامورا زينة سبسكرايب شير لايك قبرو كتسألكم وعلي بريتوريا ملي خات قبراون مقبار قفات أطويلو كيناتن ورا كيناتن كاب تقراي نموقاد أبلع لحزب تقراي زقات ومزلو كلهم سقمات محبر السبع عالم نكفلتهم زحق السلامة والسلفي صباح قدام 11 حملة أبا مسكال الدباباي أديس أبابا ككايديو بأفلطو فيدرال منقستن محبر السبع عالمن زتت عايشة جيزاوي من محدار تقراي بعلوة منقستو أفريسو سلطان شبيتو زولو شفتا قجلم وزفي يلو سلطان كابز حزنابزي تقراي ندقا سيول كوينا اللام زيد ما أديس أبا زركب تقراوين فتاو تقراين سلاماو السلف بمقبار نا عالم كفلتهم أتحابرتت سلاماو السلفي تمالي نقازي تنياتاتو شتعدي أبزهابو غازيت أوي مجلسي إلا وغيرهم يوم بحلفي كاب جنرات هذا صورة دندحر مفنقل منقسم مستقبر نعوس يعيبو زلو حزي حيلي زخوني يكون ملكعتات كل كعخلو مورالاوي حقاوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي قبولنا زي ولو حدا فالو الجوجله يزلو زوجله زي متسسارو خاب تግራይ حليفو بزب مبرع كاب الشباب بزقعه كاب ايرتران كاب سودان الحليفو ناب ግብጺ አጠቃላሊ ነዝግርጂ ነዚ ነዝሕዝ ዘለና ሉ ምስራቅ አፍሪካ ከባቢ አዝዩ ብዝኸፈ ኩነታት ክውኽ ብዝኽእል ፖለቲካል ዳይናሚክስ زلنا لو تأفف مدركنا زلنا مات نعوس عيبو من الباتون تمساسالي كم زعين السرعة زنورم عدتات ترايو موكير زي فلت عدنا تراح زرقاء خبيد سباو الديمقراطية والمسلا زي تحصل له هنا زلنا مات نعوس عيبنا نقدام نعلت قدام حسرت حدا أم مسكال الدواي كله تقراوين فتاو تقراين وصيو نتحزب تقراي زلو كله تقراي كونتات مريتا لعلن تحتن زولا هفتا أتقال السنة منقستا بحيث تقوصاصيرو زيلو سرعات بزقباء نخكاهم ينعت حزي صاوعتنا نقروا زلنا مس قبسي الشباب شعبيان ركبلني إلو بعلو زقوج فالو القجل أيو تقراي قطعي موازلهم إذا فالو القجل بقندو سرهز بتقرايو أتقالالي أكايدو أدماس أرم محبر السبع عالميو سلزي أديس أبان كبابيان نركب تقارون فتوت تقراين صباح قدام 11 حملة مسكال الدباباي أديس أبان دمسنا كنا سمع تاريخاوي حلافنت ودي قلنا له يقولوا التحابرت سلامة والسلفي أبتي سلامة والسلفي بوانا نتزل على حساباتون بزرزر أقميت أميوم
تنكندي أو زينا حزن يسلم أو سلفي كم حدا منجح خوينا كرأي لنا نحسن كم تعنتو محارين يستجلسه أو سلسلة مسرة أو قفلتات كفيل كأنز الرأي تحدا أو قفال نعو تتحيز وزع واجني أو قفال نعو تتحيز وزع واجني مالتي حزي تقراوي من سي تقراوي أو عدو خنورو لزخل كلتات يلن مالتي تعاقم زلو ناو افتخابتات ناو زلو خليلات نديسابا ناو كالوت ناي تهاجر خليلات يسددلو تعاقم زي ولقعه جوزو غريفو فوق برخه مسدور مساتات مساراويت يو እንዳተንከራተተ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ አጠቃላሊ ጸረ ሰብ ዝኾነ ሕጊ አውጽኡ ነቲ ሕዝብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ መናእሰያት ኩነታት ክጋደድን ኢሉውን ማለት እዩ ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ድርቂ ሰብ ስራሕ ብድርቂ ሲዑ ዝመጽእ ሞት ሰብ ስራሕ ሞት እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሕዝና 21 ክፍለ ዘመን ብሰብ ስራሕ ዝመጽእ ሞት ከም ጀኖሳይድ ዝቕጻል ስለዚ ህዝብ ትግራይ ማእቶት ከየእቱ ሕርሻ ተግባራቱ ከይፍጽም እቲ ፕሮዳክቲቭ ዝበሃል መምረታይ ዝበሃል ሓይሊ ወይ ተገፊፉ ናብ ዘይድሊ ኩናት ክሽየጥ ናብ ሱዳን ክሽየጥ ካብ ሓሊፉ ናብ እስከ አልሸባብ ክኸይድ ነዚ ተቃላሊ ነዚ ናይ ምስራቅ አፍሪካ ናይ ሰላም ኩነታት ክውኽ ህዝብ ትግራይ ዝጽውዕሉ ዝፍለጠሉ ደላይ ሰላም ደላይ ልምዓት ደላይ ዲሞክራሲ ዝብል ምስሊ ብኩሉ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ክበላሸ ናብ ዘግብር ስራሕቲ ይዝእቶ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀዳም ጻውዒትና ሓደ ግፋ ጠጦ ክብልን ነቲ ግፋ መጠናኸሪ ኢሎም ዘውፅዎ ሕጊ ኣራዊት ኣዋጅ ንሱ እውን ጠጠው ንኽብል ዝምልከት እዩ ተኻልኣይ ከም ቤት ምክሪ ሰላም ለውጥን ካብ መፈለምቱ ጀሚሩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘለው ኩሎም ስዒዮም ዝመፁ ዛዕባታት ብሰላማዊ ፍጹም ዘተን ሰላማዊ መድረኽን ይፍታሕ ዘለዎ ኩናት መማረፂ ኣይኮነን ኢሉ ዝኣመነ እዩ ስለዚ ንዕኡን ድሕሪ ኩናት መማረፂ ዘይኮይኑ እታ እንኮ ዘለትና መራኸቢት ምስ ፌደራል ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ካብቲ ሕገ መንግስቲ ብተወሳኺ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንከይተሸራረፈ ክትግበር ግዛኣትና ናብቲ ዝንውር ዝነበረ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ዝፍለጥ ናይ ትግራይ ግዛኣት ክምለስ ተፈናቀልቲ ወገናትና እንተነኣሰ ናብ ዓዶም ኣትዮም ጥቤት ሽግር ሰብ ዓዶም ኮይኖም ክኽእሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ናይ ዳግመ ሕውየት ስራሕትታት ክሕግዝ እዩ ነይሩ ትድሌትና እንተኾነ ግን ሕዝብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንዕኡ ዝፈቅድ ኩነታት ኣይኮነን ኣይኮነን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይኮነን ምዕራብ ትግራይ ክንረክብስ መቐለ ሕዘብ ኢድና የላን ማለት እያ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሽፍታ ሓይሊ እያ ዘላ ዝሽፍታ ሓይሊ ከዓ ፖለቲካ ካብ ባዕሉ እንተይኮነስ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ፀረ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ካብ ዝኾነ ሓይልታት ካብ ኣስመራ ካብ አልሸባብ ካብ ካልኦቶም ኣብ ዓለም ዝፍለጡ ናይ ሽብር ሓይልታት እንዳተቐበለ ህዝብና ናብ ኣደዳ ፀገም የእትወሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይቲ መሰረታዊ ነገር ንሱ ክበር እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ንዑስዒ ውሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኩለና ከምቲ ንርድኦ ኩናት ወረ ኩናትን እዩ ዘሎ ጠቕላላት ናይ ትግራይ ዳይናሚክስ ናብ ውግእ ናብ ኩናት ናብ ፀረ ሰላም መንገድታት እዩ ዘሎ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ከምቲ ዓንቶ ዝገልፆ ዝነበርኹ ኩናት ዳግም ተወሊዑ ህዝብና ተመሊሱ ካብ ፅንታ ዝተረፈ ህዝብና ተመሊሱ ናብ ሙሉእ ፅንታ ከይኣቱ ነበረያ ነበረ ከይንኸውን ኩናት ጠጠው ክለሉ ዝኽእል ኣገባባት ንምእላሽ ንምምፃእ ኢና ሰልፊ ንፅውዕ ዘለና ስለዚ ነዚ ንሕና ወጊስናያ ዘለና ናይ ሰላም ናይ ለውጢ መንገዲ ኩሉ ትግራዋይ ደጊፉ ቀዳም ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ንገብሮ ሰልፊ ድምፁ ከስምዕ ዘለዎ ችግራቱን ማሕበረሰብ ዓለም ከርድእ እቶም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኣተው መፅዓታት ኩሎም ንኽትግበሩን ህዝብና ሰላም ዲሞክራሲ ልምዓት ተቋዳሳይ ክኾን ከማንም ህዝቢ ማለት እዩ ደጊመ ፃዕቤተይ ከቕርብ ይደሊ ብዕልዋ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ሽፍታ ጉጅለም ኣሽምባይ ምዕራብ ትግራይ ክመልስ መቐለውን ካብ ኢድ ትግራዋይ ወፂያ ኣብ ኢድ ሻዕብያን ካልኦት ካብ ዓለም ዝተገለሉ ሓይልታትን ክትወድቕ ገይርዋ እዩ ስለዚ ትግራይ መሊኣ ከይጠፍአት ድምፅና ንማሕበረሰብ ዓለም ክነስምዕ ጽባሕ ቀዳም 11 ሓምለ መስቀል ኣደባባይ ክንራኸብ ግድን ኮይነሎም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ንምንታይ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ተመሪጹ ኣብ ካልኦት ከተማታት ቀጻሊ ድዩ ኣተሓባበርቲ እዚ ኢሎም قدام حملة 11/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ መስቀል ኣደባባይ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ንጉሆ 12 ሰዓት ጀሚሩ ክግበር እዩ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላማ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፋዕ ንምቋም ካልኣይ ኣብ ትግራይ ሓደ ሕጋውነት ብለይብሉ ጉጅለ ወፂኡ ዘሎ ዓፋን ኣዋጅ ንምቋም
ሳልሳይ ተጋደልቲ ካብ ብሓይሊ ተገፊፎም ላብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ካኣትዉ ብምግባር ላብ ምስ ሻዕብያ ምስ ሱዳኒ ተሓባቢሮም መሸጣ ደቂ ሰባት ተጋደልቲ ላብ ሱዳን ይሽየጡ ስለለለዉ እዚ ለመቋም ተራዓይ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምድሓን ሕጊ መንግስታዊ ግቡእ ክፍፅም ፃውዒት ንምግባር ሓምሻይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብልተማልእ መንገዲ ልክበር እዚ ልሸራርፍዎ ልጥሕዞ ለሎ ሕገወጥ ቡድን ናይ ዓለም አቀፍ ማሕበረሰብ ጣልቃ ከኣቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድምፁ ከስምዕ ስቕትኡ ክሰብር ዓሊሙ ዝተዳለወ ሰልፊ እዩ السلف زي المنتج بديسا مقارد ليل ولو بزحات وجنات كله خليهم تحدى تجراي النور الخناتات اللي درجات عصيو أو تجراي بحالي يجفف لو ليدولي وتدراوي مسلطني أتوه كاو حليفهم لو رجع لو ناي السودان حد خينات أو خيدو كواجا بجنزو يشتوه زي التقام كله عفان أو جوز يوم يعرفونه يعصروه قتلوه ስለዚህ ትግራይ ሞት ያخلو ስደት ያخلو ጥሜት ያخلو ነፃነት ይግቦ ሰላም ይግቦ ስለዚህ እዚ ለማል አዲስ አበባ ዋና ከተማ ሀገርና እዩ አዲስ አበባ ናይ ተጋሩ ከተማ ያ ተጋሩ በበዝሒ አዲስ አበባ ይግነዩ ሶዝ ሰልፍ እዚ ላሙሉ ከተማታት ኢትዮጵያ ክስፋሕፋሕ እዩ ኣብ ቀጻለ ኩለን ከተማታት ሰልፍ ክግበር እዩ ሃም መጀመሪ ብዙሕ ለትግራይ አዲስ አበባ ስለልግነ زي مخنات بمقبار سلف ديساق قبرتو سينونيو ابزي سلامو سلف تግራይ ክትحويم تግራይ ዳግም ናብ ኩናት ከይተኣቱ ዝደሊ ኩሉ ፈታው ትግራይ ዝኾነ ወገን እውን ክሳተፍ ጻውዒት ቀሪቡ እዩ ኣብቲ ትማሊ ንሚድያታት ውሽጢ ዓዲ ዝተዋሃበ መግለጺ ብቋንቋ አምሓርኛ ንኩሎም ህዝብታት ጻውዒት ቀሪቡ አንደኛ በጦርነት ይበቃል የሚለውን መሪ ቃልን መሰረት ያደረገ መላ ህዝባችን አንቀሳቅሰን ለዓለምና ለፌደራል መንግስት ድምጻችን እናሰማበት ነው። ሁለተኛ ፕሪቶሪያ ስምምነቱን መሰረት ተደርጎ ይሄ ትልቅ ተስፋ የተደረገበት ስምምነት ወደ መሬት እንዲወርድ ይሄን የሚያደናቅፉ ኃይሎች ደግሞ የማህበረሰብ ዓለም የፌደራል መንግስትም ተገቢው ክትትልና እርምጃ እንዲወስድ ለመጠየቅ። ሶስተኛ ይህ ከዓለም አቀፍ አገራዊ ህጎች የሚጻረር አዋጅን በማጽደቅ ወጣቶችን በአፈሳና እንዲሁም ወደ አላስፈላጊ ጦርነት የማገደ ያለ ኃይል ይሄንን ደግሞ ስርዓት እንዲይዝና ወጣቶቻችን አልሚዎች ገንቢዎች አገር አሻጋሪዎች እንጂ ዓላማው ባልታወቀ ጦርነት ሄደው የሚረግፉበትና ቁም ስቅላቸው የሚያዩበት ምክንያት ሊኖር ስለማይችል በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች የጦርነት ማቆም የፕሪቶሪያ መተግበር ወደ ነበረበት መመለስ የወጣቶች አፈሳና ወደ አላስፈላጊ የወጣቶች መሸጥ ያለው ሁኔታ እነዚህ መሰረት ተደርጎ ሰልፉን ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለክልላችን ይሁን ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ አዲስ አበባና አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች እንዲሁም መላ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊ በተጠቀሰው ቅዳሜ 12 ሰዓት በመስቀል አደባባይ ተገኝቶ ድምፁን ለዓለም እንዲያሰማ ጥሪያችንን እናቀርባለን። صباح አዲስ አበባን ከባቢኣን ትርከብ ኩልኻ ትግራዋይ ህዝብኻ ክትድሕን ታሪኽ ጸዊዑካሎም ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሊእና ተግባራዊ ብምግባር ውሕስቲ ትግራይ ክትመጽእ እትደሊ ትግራዋይን ፈታው ትግራይን صباح ቀዳም ካብ ሰዓት 12 ንግሆ ጀሚርካ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ክትረክብ ሓላፍነት ዓድን ህዝብን ወዲኡካሎም صباح ቀዳም 11 ሐምለ ንህዝብ ትግራይ ድምጽ ንኹኖም صباح ኣብ መስቀል ኣደባባይ ታሪኽ ክስራሕ እዩ ታሪኽ ክውጋዕ እዩ ህዝብ ትግራይ ካብ ጽንተት ነድሕን ናይ ኩሉ ህዝቢ ጻውዒት እዩ ናብ ካልእ ዜና ተሰጋጊረ ኣለኹ ትግራይ حزي زلاتو كنتات أنت بلاندو كي تمحرا بزبلو عطقات تقارو أديتات تقراي زقويا الأيام أديتاتنا زنب علا كوين علا تقراي كمتي أبكالوت هاقرات أفريكا ونسترعيم ندحن النت زبي وزئي زبل عطق بوليتيكا مرحتون تحمق اتقوصر حدا نهزبو زقتل أديتاتو زقوي
ንሱ እትን ህዝበይ ወፅየ እየ ኢሉ ዝነበረ ሰራዊት እዩ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘለውን ንሱ እዩ ትማሊ ኣብ ከተማ ራማ ማእኸላይ ዞባ ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ኣዴታት እናእወያ ውዒለን ኣብ ከተማ ዓዲግራት እውን ግፋ ዝቃወሙ መናእሰይ ብስፍሓት ተሰሚዖም ሰለስቲኦም ድምፅታት ንስማዕ እዮም خالي وقع من يكون وديا انت وقع ورا هي هون طري ياثر والله معنا انا هذا يغولني وين هذا يغولني ودكاي واي انت كنت عارف انت كنت فطر انا رهبت واي تفطر يتقرن يقول له انت فطر بالجهه ወስኑ ብፍላይ አቱም በአሜሪካን አውሮፓን ኮንኩም በአውያት አዴታት በአውያት ብንብዓት አዴታት ትግራይ ትቅሉዱ ዘለኹም ነዚ ድምጽ እዚ ሰሚዕኹም ሓደ ነገር በሉ መን የንብዓነሎ ብዘይገድስ አዴታትና ይነብዓለዋ ግልጽ ንምዝራብ ብዕጡቕ ጉጅለ ሕወሓት ይነብዓለዋ አዴታትና ብምንባዕን ክትሓዝኑ ኣበብ ከባቢኹም ተቃውሞ ክትወፁ ድማ ጻውዒት ህዝብና እዩ ኣብ ካልእ ዜና እንትሰግር ድማ ነበር ፕሬዚደንት ትግራይን ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ዓረናን ኣይተ ገብሩ ኣስራት በአምባገነንነት ዝፍለጥ ዝነበረ ህወሓት ናብ አሸባርነት ተቀይሩ ምህላው ግልጽ ገይሮም ኣይተ ገብሩ ኣስራት ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ንጉጅላዊ ረብሑ ክብል ምስላኢ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሻዕብያ ጸሚዱ ንመንእሰይ ትግራይ ገፊፉ ናብ ሱዳን ይሸጦ ምህላው ግልጽ ገይሮም እዮም ኣብቲ ትማሊ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ኣይተ ገብሩ ኣስራት አሸበርቲ ጉጅለታት ሰባት ብምሻጥን ብምዝዋርን ዘይሕጋዊ ዕደና ማዕድን ብምክያድን እዮም ዝናበሩ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት እውን ኣርምታት ብዝተወደበ መንገዲ ናብ ሱዳን ይሸይጥ ወርቅ እውን ይዘርፈሎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኩሎም ሓይልታት ዘሳተፈ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ምፍጣር ናብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ምምላስ ቀንዲ መፍትሒ ጸገማትና እዮሞ ኩላትና ብሰላማዊ ቃልሲ እዚ ንግበር ኢሎም ኣለው ነባር ተቃላሳይ ነባር ፕሬዚደንት ትግራይ ኣይተ ገብሩ ኣስራት እትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዳሞራ እዩ ዜና ዳሞራ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ንቕጽል ኣለና ህዝቢ ትግራይ ኩናት ይኣኽሎ ኣዶ ትግራይ ውላዳ ተመርዑ ትግራይ
ንምንታይ ኢና ብናይ ኩናት ጅግንነት ጥራሕ ሽምና ንለዓል ታሪኽና ይቀየር ድሕሪ ሕዚ ብፈጠራን ቴክኖሎጂን ሽምና ክለዓል ግበሩ ኢሎም ኣለው ኣቦ ገረብ ወረዳ መኾኒ ሼኽ ሙሐመድ ዘይኑ ሼኽ ሙሐመድ ዘይኑ ኣብ ሓደ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዝሓለፈ ኩናት ይኣክል ምሁራት ደቅና ሲኢና ኢና ሕዚ ብዛዕባ ኩናት ወግዒ ምውጋዕ ዓገቢዩ ክብሉ ሃይማኖታውን ኣባውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም دحالف خوننا ጦርነት መት በላዕ ዓዲ በላዕ መንእሰይ እንደይ ምሁር ሰብ ይትወደ እንደይ ምሁራት አጓላት እንትወዳ ዳዓዲዋ ድልማዓት ይኮን ድነበረ ርእሲ ዳውዲ ሆን ጣሳት ጠውሱ ህዝብ ትግራይ ሓዝኑ ሕዚ ግን ይህን ምህን ወኻ ትመኻኸርኻ እዛ ዓድና ዳብ ልማዓታን ዳብ ሰላምነታን ውላድና ዳብ መርዓ ዳብ ትምህርቲ ዳفتنا عالم لطعامنا تكنولوجي تمرتي احنا زل العالم ناي طورنت مرامت تكون خون يبلنا بصر له ناي طورنت مرحي دخون حزب المراص له ايدلين دمرص انه حق حزب دمرح دادلتايو استوعلو انحو دحسب سله حزبي سله عادي اسفو دحسب كون ودا نمتاي نحنا تغار طرح بطورنت نفلت نمتاي تمرامرتنوا فلاتاتنا خالي نالم عتاتي هنا تكنولوجي فلاتات خوينا دنين قصل منتايو نابكال زينا تنسجر አፈጻጽማ ክፍሊት ፕሮጀክታት ፌደራል መንግስትን ማህያ ሰራሕተኛታትን ብዝምልከት በቀጥታ ናብቶም ኮንትራክተራትን ሰራሕተኛታትን አካውንት ዝላኣኸሉ ኩነታት ዘተ ይግበረሉ ምህላው ምንጭታትና ሓቢሮም ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ ምስ ፌደራል መንግስት ብዝተተሓዘም ኣብ ትግራይ ዝስርሑ ዘለው ፕሮጀክታትን ዝተሰርሑ ፕሮጀክታትን ክፍሊቶም ንምፍጻም ሕዚ ኣጸጋሚ ኩነታት ተፈጢረሎም ፌደራል መንግስቲ ዝፈልጦ ሕጋዊ አካውንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዩ ሕዚ ናይ ባዕሉ አካውንትን መሓውርን ፈጢሩ ኣታዊ ግበሩ ዝብል ዘሎ ድማ ውዝፍ መንግስቲ እየባሃል እዩ እዚ ድማ ምስ ፌደራል ርክብን ኣፍልጦን ዘይብሉ ውዝፍ መንግስቲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ በመዃኑን ኣብያተ ዕዮ ፌደራል ክፍሊት ፕሮጀክታትን ማህያ ሰራሕተኛታትን ብዝምልከት ንምፍጻም ተጸጊሞም ከም ዘለው ምንጭታትን ሓቢሮም እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ክፍሊት በቀጥታ ፕሮጀክታት ናብ ዝፈጸሙ ውልቀ ኮንትራክተራትን ሰራሕተኛታትን በቀጥታ ናብ አካውንቶም ዝላኣኸሉ ኩነታት ይጽናዕ ምህላው ኣረጋጊጾም እዮም መብዛሕትኦም ኮንትራክተራት እቲ ክፍሊት በቲ ፌደራል መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ በቀጥታ ናብ ባዕሎም አካውንት ከኣቱ ድሌት ከም ዘለዎም እውን ብፊርሞኦም ኣረጋጊጾም እዮም ይብሉ ውሽጣዊ ምንጭታትና እንተኾነ ግን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ትግራይ ዝኣቱ ኩሉ ኣታዊ ወይ ድማ ብር ብሽም መኸተ ናብ ዝተኸፈተ አካውንት ጥራሕ ከኣተለዎ ዝብል ጽሑፍ ናብ ሕድሕድ ቢሮታት ትግራይ መጽሓፉ ኣብ ኢድቶም ፌደራል ትካላት ምእታው ንክፍሊት ኣጸጋሚ ገይርዎ ኣሎ ዝኽበርኩም ተመልከቲ ዜና ዳሞራ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ዜና በዚ ፈጺመ ኣለኹ ሰላም ድሓንኩም